nouvelle vidéo sur Red Dead Redemption 2. On est sur la partie 2 du chapitre 1. Moi j'avais dit comme quoi je faisais du manette. C'est un peu raté, vu que bah, ma manette, je sais pas pourquoi, elle ne veut pas se connecter à mon PC, j'avoue, ça me dérange un peu. Mais... mais bon, on va faire avec, on va faire avec. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je fasse un let's play sur Undertale. Comme vous voulez. We're gonna starve to death up here, Mr. Morgan. We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. For what, 10, 12 people? When I was in the Navy... I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. C'est mon ami Cardex qui est dans la roque. Il troll plusieurs fois. Vous pouvez voir à gauche un capot de souris où il y a Lenny et... Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted offal. Starving would be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Here, you take this. I can't use it, and you'll have to. Oh, you're joking. Use a gun, and we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn, I imagine. Come on. How are you holding up, Charles? Careful. I'm okay. Apart from this hand. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. Not sure. Oh, I can. Never really got the hang of it. You'll be fine. What are you doing? So, back to what you were saying. So, you reckon we're gonna find something to kill that ain't no Driscoll? Huh. There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. We'll head up this way, find some higher ground. Whew. Been a wild few days, all right. Been riding north from Blackwater, getting stuck Voilà, il est 22h. bringing John back in. Et à We've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that, just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but it sure wasn't Tu good. démutes et tu te remutes. Je crois qu'on ne voit pas. Oh. Regarde. Désolé. Vraiment, vraiment désolé. Après, juste que je fais une vidéo. Huh? Que je galère à faire des montages. Je te fais le montage en direct. D'accord. Arrête de me rajouter plus de charge. This is good. Come on, let's try this way.
Keep your eyes peeled for movement. C'est pas content, on va chasser du gibier pour nourrir la The population. wind's died down too. That's good. No wind at all is bad, but if it's too strong, Et they won't je sais move. pas c'est quoi l'expression, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde. Stay quiet. Arrête, vraiment immature. Allez, il est vraiment désolé. Hey, stop here a second. I see something. Hold. Tab. There's deer been here recently. How can you tell? En l'air, tu vois. How can you Et know? moi, je vais déhancher. We'll track them on foot. Ah, You're gonna need the bow. Don't leave it on your horse. A gun Ok. is around. parce que je sais que. Regardez, c'est ça. Stay low and move slowly. Ah non. No, use the bow I gave you. That'll make too much noise. Ok, bah, on l'a. Crouch down a bit. You see the track? Maybe not. Fais écouter, s'il te plaît. Yes. Ou je balance ton plat. Huh? Ah, que ça me laisse de balancer ton blaze, là, ça se va faire, non? Stop running. Ok, décide, je cours pas. Making too much noise. It's easier in the snow, but once you get your eye in, you'll be able to track nearly as well in grass and woods. C'est à gauche. On va. Oh! Vous voyez là-bas? Enfin, ça va. Wait, look. There they are. Quick, get that bow out, Arthur. Good shot. Now let's try for another. Ouais, attendez, les gars. Je veux juste voir. Headshot que je l'ai mis. À ce mec-là. Oh, regardez-moi ça en plein dans là. Entre l'œil et la truffe. C'est par là-bas. Well done. I think that's all we can carry. Ah non. Vas-y, moi je suis derrière. Hein. Pick up one, I'll get the other. Non, Sure c'est. your hands okay? It'll be On fine. appuie On my shoulder. shift tab. Ah, me fait ça. Donc, je vais. Ah non, faut. Ok. Donc, j'ai d'enlever la peau. Bon, si vous voulez, on peut aussi se faire les animaux légendaires, c'est absolument comme vous voulez, hein, c'est vous qui décidez. Ça me dérange pas de les faire, comme ça me dérange pas de ne pas les faire. Vous décidez aussi de mon accoutrement, vous décidez de tout, moi. 4. C'est quoi ça? Ah, ok. Donc j'ai 4 boutons sur ma souris, c'était le quatrième. Bon, ça va, bon, ça va. Allez, c'est parti! Ou un peu plus de combat dans les prochaines missions normalement. Ready to head back when you are. Come on then. Let's head back. Oh, watch it. Nice work. En plus de ça, Should be enough on va meat aller, to keep us all fed for a few days. regarder cette vidéo récemment. I Il y a know une réduction sur tous les jeux de Rockstar d'au moins 80%. Donc c'est dire que la version we've seen enough of that. Ultimate de ce jeu, de Red Dead, est seulement à 19 €. Alors que le jeu de base est à 59 de base.
moi j'ai pris la version Ultimate, Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain. mais il faut aussi vous prendre la version normale sur console, PC. People are still weak, and well, you've seen how snowed in those wagons Pas mal. are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. You're probably right. And even if we do get off here, what then? Euh, Still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. D'ailleurs, désolé, hein, on peut faire un mini spoil de quelques You notice how trentaine de Pearson secondes. had a bottle in Pour his l'ours hand là, ever est-ce que since c'est we fled possible de westward? le tuer? Il y aura un Give ours the là, camp cook et 5 je sais qu'on minutes peut to tirer get dessus. the essentials Mais est-ce qu'on and peut le go, tuer? and he doesn't even Peut-être bring a qu'il faut crumb. que si on met une grosse balle, Yeah, we pour caught prendre more son than one. petit truc, et A reste. lot of mouths to feed. That girl from the Donc, ranch il faut prendre mon arc là, et essayer de lui mettre une balle dans la tête. On va bien voir. On va now bien voir. too, but not sure she'll be eating much. She has a wild look in her eye. You would too. She lost her husband, her home, everything she had. Il va être un peu derrière là-bas. So what do we do with her? Once we get out of here and we're back On on va our quand même feet, préparer son arme. Son arc. we'll see. She Mais might on have va voir. family somewhere. Descends de mon truc. So it was Mettre O'Driscoll's une you grosse ran into there? flèche dans la tête à quoi de barre. Last thing we was Voilà, on peut le expecting. tuer. Si on What peut le is it with tuer, O'Driscoll's? c'est un dialogue secret avec Charles. I Parce suppose. qu'il va dire ouais, c'est malade, Been c'est much pétant, last 6 etc. months. Il est là. I guess No. because they've been over this way. Bah non. Yeah. I've heard a lot of talk about him. Well, Ah, je sais pas. we've been scrapping over scores with them for years. Ouais, il est là. Big gang. Nasty sons of bitches. Their leader, Combe, and Dutch go way back. And not in a good way. A proper blood feud. So I heard. Après, on va aller là. Oui, Yeah. donc on va descendre. What's wrong, Arthur? Non. Ça me met un message de mort en mode You're acting careless, Arthur. Stay back. What are you doing? Shoot. bah c'est malheureusement pas possible de le tuer. J'ai essayé de lui mettre des balles des flèches dans la tête et That gun was huge. Are you crazy? You're lucky it scared that easy. Come on, let's get back. non, before je crois he pas que c'est changes his possible. mind. Pas grave, au moins c'est pour la communauté Red Dead Redemption, pour ceux qui se posent la question, c'est possible de crever des choses. C'est quand même pas pour autant que la mission c'est la même. Oh, je suis mort. On parle d'Undertale d'abord. We ain't D'abord. never talked that much, you and me. Euh, How long you been with us now? je suis en train de faire 5, 6 la route neutre et la route pacifiste. Là, je fais la pacifiste à la fin, on voit le final. What? Any Et là, je vais plutôt être à la génocide. Donc, je pense que je vais faire un petit let's play génocide. being up here? Ah, Voilà, sooner or quoi, les later, a conditions job's gonna entre go guillemets, wrong. de la génocide. Nature of life. Parce que là, Fairdex Thought we might s'y have connaît moved on by now. tellement bien You want me to move on? No, en not Undertale. at all. Moi, je préférerais même lui demander à lui de voir Run d'un it coup. alone, no problem. Moi, je vais lui I demander did comment that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. Qu'est-ce qu'il y a? Arthur, Non, rien. I reckon you're okay. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch, Tu veux me demander quoi sur Undertale? Comment ça se passe la Dutch génocide? is different. Oh yes. Dutch is Comment quoi? He treats Comment me ça se fair. passe la génocide? Most you do. For a fellow with a Quoi, les blood conditions? Mal, your mother, that ain't très mal. well, Ah, tranquille, ça c'est we une baffe. need you now. Or never. D'accord. you've been with these boys. Les gars, hein, je vais faire 6 vidéos sur scène, ça va pas être une activité. Hein. Years, something C'est like 20 that. minutes. Since I was a boy. Whoa. Ah, je vais faire. Yeah. Faire Me, Rudy. vidéo. John too.
Ah, il est seulement 13. Oh, j'adore faire la deuxième. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. How's that new horse? He's all right. He'll do for now. I appreciate you letting me take Taima the other night. She's a strong one. It's been as hard on the horse as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. Oh, j'adore. I hope they all make it. Un cheval, c'est un gros cheval. Et je vais aller aller m'acheter, chercher un pur sang arabe. Il est en train de rigoler là, Fardec, je le connais. Sang arabe. Ah, c'est le pur. Ah, c'est, je croyais espace. On va bien garer notre cheval. Jake le mec. Stop, stop, stop! Le Jake le mène en question. On va laisser le bot faire. On l'a mis à l'envers, mais. Ça passe. Get these over to Pearson. Thank you for showing me how to use the bow Et là, properly. tu vois les calettes. Hein. J'ai mis un de ces headshots. Punaise. Je vais dire un gros mot, pardon. Punaise, un de ces headshots. Ouh! Ouais. Regarde-moi ça. What a surprise. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid. Ça He y est pas, loves lui. me, really. It's his C'est sad way la of showing personne qui affection. contrôle dans Go in, le Izzy. premier Red Now Dead. shoot, get lost. Dans le tout premier qui est sorti. See you Pas just dans Red Dead later. 1, avant ça. See, you got on just fine. Charles is a Dans wonder. Red Dead Revolver, là. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yeah, seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. Do I get to skin you? You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a hard hand. I'll see you both later. Si jamais Ferdex, That one dumped on the floor there. si j'arrive à temps hein, à faire le chapitre 2, je veux juste chercher une arme. Elle est vraiment au tout début. Donc on va genre allez, 10 minutes max on peut. Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these and sell. Oh, these in pretty much any town, if you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah, well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. Been a tough few days. Yes. On va aller voir Bill et là normalement j'aurai un fusil. Vraiment je peux me dépêcher. Bouge-toi. Stay alert there, Javier. Javier. Arthur, Ah oui, sure. How are you doing? I'm okay. Up with you boys because I thought you liked On action. va essayer de passer Couple pour of days on the la lam. triangle. You lot have all Elle est turned longue un peu. yellow. Ouais. Mais avec Dutch. Southwest, right, Arthur? Yeah. He said follow the main trail southwest. They're camped near some lake. Okay. Oh no. Find these bastards. Attends, Or c'est they F1, find us. F1, F1. Rob this Je maintiens le square. fond. Lentement. Tuer chaque biche avec une seule flèche, n'effrayer aucune biche, tuer proprement la deuxième biche. Ça s'appelle pas charismatique ça? Ah là là. Vraiment pour votre plaisir, fou le combat là.
of them. As far as I can tell, the only fools out here are us and them. They must be this way. You good, Dutch? Of course. Listen, I know you don't think much of my ideas recently, but this is the right move. Okay. You know I got your back. I learned a long time ago that you hit Como Il est tellement Driscoll. loyal. Wait for him, the people you love will die. This feud between you and him needs to be put to rest, one way or another. It will be. Some things I can forgive, others I can't forget. What he did to Hannibal, Je suis pas fan du chapitre 1, c'est pour ça que j'ai pris genre peut-être 2 semaines à la suite. Le 1, c'est vraiment la partie que j'accroche le moins de tout le jeu. and hope the Mais une fois que j'ai terminé, c'est pour ça que c'est pour ça que je persévère. how this'll end. Quand même, c'est une fois que c'est bon, See that smoke? ça passe. Let's cut up here and take a look. They said it was near the lake, so we Donc, must comment be on se close. sentit Inos. Voilà, ça va marcher. Despacio. Hold up here. Ça va marquer droit dedans, hein, pourquoi. Ok. All right, gentlemen. This is it. Oh, j'ai plus. Attends, tais-toi, Dutch. Ready. Ready, Dutch. Good. Mr. Morgan and I gonna head up here a little, see if we can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Let's go. Dutch, attends. C'est quoi, je peux pas prendre mon fusil. J'avais un fusil, regardez, j'ai un joli fusil. Mais non. Il y a une seule mission au chapitre 2 qui me fait chier, c'est passer avec. Voilà, c'est la seule mission qui me fait chier. Ça passe crème. There they are. That's definitely them. Home? I think so. Yeah, that's him. Il est là. Who's he talking to? He don't seem very happy. No. They leaving? Seem to be. Should we go get him? No. Colin can wait. Best to get some of them out of there. And much less fun to rob him and his score if he never finds out about it. Come on, let's get down there. Aïe. Voilà. On est dessus. Don't forget to grab that Ah, rifle dis le from your fusil, horse. j'avais raison. Allez, Dutch, on peut passer. You two get up there and keep us covered. You got it, Dutch. Tab. Non, pas tab. Tab, on tient, on va là, on tient là. Hop. Oh là là. Good. Come on, let's go. Oh là là. On se casse. We'll circle around the far side and go down that way, same as Micah and Bill. Like you said, revenge is a luxury we can't afford. Yeah, just wasn't sure you agreed with me. Arthur, have you completely lost faith in me? Our needs right now are supplies, equipment, and a way out of here. Everything else, including Colm, can wait. Okay. There's enough of those bastards down there to deal with as it is. Now come on. Si oui, vous posez la question, on peut directement tuer là.
lui, par exemple, pour un exemple, un mini-exemple, celui-là là-bas, du moment où c'est rouge, je peux le tirer dessus, ça va déclencher tout le monde là. Eux là, eux là-bas, eux ici. C'est où il y a le compte. Ça arrive. Oh, moi, à la fois c'est pas, mais à la fois c'est plus mon cas, sans la charisme à Maybe I should take the lead on this. They're going to be gunning for you. They ain't got me yet. No, but the way our luck's been running. Hush. Let's just get down there first. Follow me. Let's head for that building in front. Stay low. Come on, follow me. toi. Là, à la fois je l'aime, mais à la fois je l'aime pas. Okay, let's Il a keep une it sale gueule, mais j'aime bien sa caractère. Pour ceux qui se mettent à courir. Ah, So, what are we doing, Dutch? I can take this if you want. Just make the call. You want to take the lead? Go. What the hell are you doing? God damn it! All right, boys. Kill these sons of bitches. Kill every last one of these bastards. on va voir, attention. Le manette, c'est quand même un simple, je me sentais confiant, vu que je suis quand même pas mal fort à Red Dead. Bon, on n'a rien vu. So, what are we doing, Dutch? I can take this if you want. Just make the call. You want to take the lead? Go. Okay, I'll go first. Et voir c'est. Quoi? Charles? Ah. We got more of those cabins to the right. C'est rouge foncé comme ça d'ailleurs les gars. C'est rouge foncé comme ça. Ça veut juste dire qu'il est en train d'agoniser là. Quoi. Il est encore en train de bouger. Enfin, là il est encore en train de bouger là. Et il est en train d'agoniser quoi. Et donc il est là. Regardez les gars, je l'ai tué ici. Il a réussi à se déplacer ici parce qu'il est en train d'agoniser. Of course not. Calm
Oui, si Alex a quitté le mail, Discord, totalement. Je sais pas pourquoi, je vais en parler après la vidéo, mais si ça fait pas la dernière mission, ça va être là. Ça, il est 30, ça va être là. C'est juste qu'il va en avoir par la forêt. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est quoi le truc de mode sans pas c'est ça. Vermal. Ah ok, donc c'est vraiment sprinté quoi. Il y a 500 touches sur le clavier. 26. 26. De mettre, mais... I say we let's get into that forest and clear them out. D'ailleurs, anecdote, en fait le mode sans pas, ça va faire négatif. Les gars, c'est la vie après ça, parce que c'est bien pour moi. Ensemble. C'est un combat plutôt acharné. Donc elle vous aura plu. Vraiment désolé, elle n'a pas duré extrêmement longtemps, mais bon. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tchuss!